Assalamualaikum and hello everyone. In this video we're going to learn about oxidation. So it's actually here explain or predict the reaction of alkene with hot acidified KMnO₄. So this reaction is actually called oxidation lah. And then we're going to identify the position of double bond through the reaction with hot acidified KMnO₄, which is your oxidation as well. So this reaction ada yang sama tapi tak serupa with your ozonolysis punya reaction. Okay, dia ada beza sikit. But then let's look for the example on page 16 here. Okay, so kalau oxidation, okay, dia punya apa ni reagent dia mesti ada KMnO₄, which is your oxidizing agent. So actually it could be KMnO₄ ataupun K2Cr2O7, your chromate, ataupun ada juga Na2Cr2O7 pun boleh juga. Okay, but then dia mestilah ada concentrated acid ni H+ dengan dia adanya condition dia adalah heat. Mesti ada heat. So that's why dia punya reagent ni panjang sikit. Okay, but then again, kalau for ozonolysis, where we look at adalah kita bahagikan sahaja, we're going to cleave our double bond tambah oxygen. Tapi for the case of oxidation, you have to look. Kalau pada carbon-carbon double bond ni ada case kalau there is no hydrogen present. Kalau one hydrogen present dengan if there's two hydrogen present, dia ada berbeza-beza produk dia. Okay, so yang ini dia complicated sikit. But then again, kita kena tengoklah pada carbon kita tu ada berapa hydrogen dengan if there is hydrogen, and if there is hydrogen, how many is it? Okay, so let's look for the first case. If there is no hydrogen present. Okay, so let's look example A. So what we have here adalah carbon kita ni. Okay, just tengoklah carbon kita ni bonded to 2 of my CH3 and dah cukup 4 bond. Okay, so kat sini memang no hydrogen lah. No hydrogen CH bond, so no hydrogen. The same goes for this carbon. Kita tengok pun no hydrogen juga. Okay, so dia kata kat sini there's no H present. The two products are ketone. So what is actually ketone? Dia adalah C double bond O. Ada bodyguard dia. Bodyguard dia mesti alkyl group any carbon lah. Okay, so this reaction is identical to ozonolysis, where we're going to add oxygen to the carbon-carbon double bond. Okay, so bila Miss pecahkan, what we have here adalah tambah saja double bond O lah. And then jangan lupa, kalau we're going to have straight chain molecule, kita akan divide it into 2. Okay, so untuk question B, okay, ni skeletal. Macam mana pula? Okay, check setiap satu carbon ni. Okay, carbon ni dah cukup 4 bond. So, there is enough. Tak adalah carbon-hydrogen bond. So, no hydrogen is present. Okay, so this carbon pun sama juga. Dah cukup 4 bond. So, no hydrogen present. So, what we have adalah we're going to cleave the bond. Double bond tu kita kekalkan. It's just that we add oxygen to the double bond. Okay, so that's for example B. Now let's look for example C. Okay, yang ini cyclic compound. Macam mana pula? So the product ikut kamu nak buat cyclic ataupun straight chain punya lah. Okay, tapi senang yang first kita buatlah dulu cyclic tu nampak straightforward. Okay, so kita hanya akan tambahkan double bond O lah pada kita punya carbon-carbon double bond. But remember, at the end there, kita ada methyl kita. Okay, so contohnya kalau kita nak buat straight chain pun boleh. Okay, let's count. We have 4 carbon here. So, kita kira lah kita punya carbon tu. Okay, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okay, pada carbon number 1 dengan 4, ada double bond O. And then, pada carbon number 1 dengan 4, kita ada, we have our methyl. Okay, so that's for C. Question D, I believe you could do it yourself. Okay, so let's look for the second case if there is 1 hydrogen present. Okay, let's look example here pada carbon-carbon double bond. This carbon, we are bonded to 2 methyl. So, actually there's no hydrogen present. Tapi for this carbon, 1 is bonded to hydrogen, 1 is bonded to methyl. So, this is 1 hydrogen here. So, how we're going to do it? Okay, splitkan dulu. First one ni, there's no hydrogen. Macam yang sebelum ni lah, as if ozonolysis, where we're gonna break the bond, tambah O sahaja. So what we have is actually our ketone. So samalah. But how about the second one ni? Second one ni, okay, kita buat sama saja. Kita buat carbon bonded to CH3. Double bond tu kita kekalkan juga. Okay, tapi apa sekarang ni kita tambah, we're still gonna add double bond O. Apa yang beza dia sekarang? Hydrogen ni kita akan jadikan OH. OH ni kita dapat daripada our KMnO₄ lah.
Okay, so this is actually COOH, which is carboxylic acid. Okay, hint macam mana nak jawab kalau ada one hydrogen present. C double bond C tu dia akan jadi C double bond O. So maknanya kita cleave-kan bond kita. Kita akan just tambah double bond O di situ. Tapi pada carbon hydrogen bond kita ni, yang bonded tu double bond, dia akan jadi carbon OH. Alamak, sebenarnya kita akan add OH pada our H tu lah. We're gonna add O pada H kita. Situlah. Okay, you get what I mean kan? Okay. So H tu dia akan jadi OH. So that is actually our carboxylic acid. So let's look example F. Okay, so first and foremost, skeletal kira dah cukup 4 bond ke belum? So ni tak cukup lagi. So what is left is actually carbon hydrogen bond kita lah. Ni pun tak cukup juga. Ni 3 bond. So yang lagi satu tu adalah apa? Satu tu adalah bond carbon to hydrogen. So kat sini pun ada satu hydrogen kita lah. Tapi kenapa dalam skeletal we do not show the CH bond? Kita sendiri yang kena kira. Sebab tu Miss sangat tekankan ada 4 bond untuk carbon. Okay, so sekarang ni kita akan cleave-kan dia. Okay, so what we're gonna add adalah, kalau carbon-carbon double bond jadi tambah oksigen macam biasa. Okay, tapi sekarang ni kan ada hydrogen ni. Hydrogen tu kita akan tambah oksigen pada dia. So dia akan jadi OH. Okay, tu baru satu je produk. So how about the other one? Okay, other one ni kita buat juga sama. Double bond tu kita kekalkan. Okay, lepas tu we're gonna add O pada double bond kita. And then pada hydrogen kita akan tambah OH. We're gonna add oxygen to our hydrogen. So this is actually the product. Maknanya kalau dua-dua carbon tu ada satu hydrogen, dua-dua akan jadi carboxylic acid, COOH. Okay, how about G? Okay, G kita tengok dulu. Okay, count carbon kita dah cukup 4 bond ke belum? Kalau tidak cukup, so maknanya adalah satu carbon hydrogen bond kita, which is not shown. Okay, tapi Miss tulis je lah kat sini supaya nanti kita nampak. Okay, the same goes here. Apa yang tak ada? So sepatutnya ada 4 bond. Another one adalah adanya presence of hydrogen. Okay, so yang ini Miss buat bentuk circle lah. Yang ini cyclic dulu kan, nanti baru tu kita buat the straight chain. Okay, pada carbon here we have methyl. Okay, bila kita break the bond, make sure remember we have oxygen. Okay, kalau carbon hydrogen akan jadi carbon OH. So here OH. Okay, another one pun kita kena buat lah. Sebab two of the carbon adanya presence of hydrogen. Okay, yang ini kita nak buat versi straight chain pula. So, macam mana nak buat dia versi straight chain? So, here, we have 1, 2, 3, 4. So, kita draw. Okay, pada carbon number 1 and 4, pada carbon number 2 ada methyl. Carbon 1 dengan 4 adanya double bond O, OH. The same goes for carbon number 4 pun ada double bond O, OH. So, that's for question G. Okay, so yang question H ni, I believe you could do it yourself. Nanti bagi answer lah. Okay, and last but not least is we're going to look at macam mana kalau there is 2 hydrogen present. Okay, so kalau 2 hydrogen present, dia terus jadi CO2 dengan H2O. Okay, so kita tengok here, carbon ni ada satu hydrogen, satu CH3. So, apa yang dah akan jadi adalah our carboxylic acid. Ni, carbon ni ada 2 hydrogen. Okay, yang ni akan jadi CO2H2O. Okay, so how we gonna answer it? Okay, so yang ini cleave-kan bond dia dulu. Okay, double bond O. H2 apa akan jadi? H2 akan jadi OH. Akan jadi carboxylic acid kita. Okay, plus kan. Okay, yang CH2 ni dia akan jadi CO2 plus H2O. Itu sahaja kalau there is 2 hydrogen present. Okay, dari mana oksigen ni kita ada? Oksigen ni again daripada our KMnO₄. KMnO₄ ni oxidizing agent dia yang provide oksigen kepada semua kita punya compound. Okay, yang ini kita tengok balik. Mesti nak kira. Okay, tengok pada carbon-carbon double bond kita. Okay, first one ni ada 3 saja bond. So, kalau carbon sepatutnya 4 bond. So, what is not shown is actually our hydrogen here. Ada satu hydrogen dekat sini. Okay, carbon ni pula. Okay, hanya ada 2 bond sahaja. So, apa yang tidak tunjuk is actually carbon-hydrogen bond. So, maknanya pada carbon here, ada hydrogen 2. So, dekat sini, Miss akan tunjukkan lah. So, maknanya kat sini ada 2 of my hydrogen. Okay.
So what I have here, maknanya sini satu hydrogen, satu dua hydrogen. So again, Miss cleave-kan bond ni. Okay. Okay, ni double bond O, kita tambahkan. Hydrogen akan jadi OH. Remember? H tu akan tambah jadi OH. Okay, how about our CH2? CH2 ni kita akan gunakan, kita akan convert dia jadi CO2 plus H2O. So, example K, I think you could try it yourself. Dia simple je, straightforward sahaja. Okay. Okay, so for the oxidation reaction, yang ini kamu kena take into account pada carbon-carbon double bond ni, how many hydrogen attached. There's no hydrogen, ada one hydrogen dengan two hydrogen. Okay, remember, straight chain kita akan pecahkan jadi two different product. If we have cyclic compound, if we're going to cleave it, we're going to have one, what do you call it? One straight chain molecule. Okay, so this is the summary for you yang ini Miss tulis. Okay. Kalau oxidation dia macam banyak sikit kamu punya ni lah, banyak ada dia punya rule dia tu. Okay, so this is only applicable for oxidation. Kalau ozonolysis, we're just gonna add double bond O. Okay, so again, pada carbon-carbon double bond, if there is no hydrogen, we're gonna add oxygen to the double bond here. Contohnya macam ni lah. Kan double bond kita pecahkan, dapat double bond O. Okay, if one of the carbon have one hydrogen, okay, first we're gonna add oxygen lagi to double bond kita. Lagi satu, we're gonna add oxygen to the hydrogen itself. So, dalam kes ni, hydrogen ni dia jadi OH. So, sebab tu kita kata, we're gonna add O to our hydrogen to get OH lah. So, that's why lah kita punya product, what we get adalah COOH kalau one hydrogen. And last but not least, if the carbon there have two hydrogen, we're going to change the product, terus bertukar, tak ada add double bond O ke apa, terus jadi CO2 dengan H2O. Okay, and then memang tiga case ni sahajalah, sebab again, kalau carbon, double bond carbon, hanya ada two bond here, so ada lagi situ hydrogen lah. Dia tidak ada case kalau 3 hydrogen, nanti maknanya kawan kita ni dah lebih daripada 4 bond. So that's the summary for oxidation.